apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again? Namanya? Theodore Sianto. Tio. Okay. Tio. Dan agamanya Kristen, ya? Yes. Okay, all right. So I'll explain it to you, Dr. Zakir. Her statement is that you've stated that Allah was never he was never begotten, nor was he beget. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that Christians are kafir, like non-believers, have strayed away, are completely non-believers. Now, what she has witnessed actually is that since she was growing up, she saw a lot of her Muslim friends were non-believers, right? They didn't follow or abide by the rules, etc. So she's asking you now, are all Christians non-believers? And is she a non-believer? Or who are the believers and who are not the believers? Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. Ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Pertanyaannya adalah, dari mana Allah berasal? Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan Anda itu seperti halnya apabila Anda bertanya kepada saya. His brother John, teman saya Tom, kakaknya melahirkan seorang anak. to ask you, was the child a girl or a boy? Saya akan tanyakan kepada Anbuan. Dia ada teman, My friend John, temannya namanya John, he gave birth. melahirkan. Teman saya John melahirkan seorang anak. Was it a girl or a boy? Apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan? I don't know. Yes. Silakan nebak. My friend Tom, he had a brother John. Teman saya Tom memiliki saudara He gave John birth to a child. Was it a girl or a boy? yang melahirkan seorang anak. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? She said girl, maybe. Girl. Why not boy? Kenapa enggak cowok? Kenapa tidak cowok laki-laki? Yang ada di pikiran saya wanita. Just from her thoughts, it's probably a girl. Okay, again I'm asking the question. Yeah. She's My friend Tom, Teman saya Tom memiliki saudara laki-laki namanya John. gave birth to a John melahirkan seorang anak. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? Sorry. MashaAllah, now you understood. What's the answer? What is the Apa answer? jawabannya? Silakan jawab. What is the answer? Silakan dijawab pertanyaan apa jawabannya. Girl or boy? Laki-laki atau perempuan I can anak yang answer that dilahirkan? question. she still can't answer that question. Why? Kenapa tidak bisa dijawab? She can't answer. Karena laki-laki tidak melahirkan. Karena laki-laki tidak She's now melahirkan. saying a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Seorang laki-laki Man cannot give birth tidak to a dapat child. melahirkan So when seorang a man cannot give birth to a child, ketika seorang where is the laki-laki tidak question? dapat Was it a melahirkan girl or a seorang boy? anak, So by jadi definition, pertanyaan yang a man yang cannot ditanyakan, give birth to a child. apakah So anak the yang dilahirkan itu question, laki-laki atau was perempuan, the child girl or menjadi a tidak boy, is relevan, illogical. menjadi tidak logis pertanyaan itu. Now, by definition, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sekarang is secara uncreated. definisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diciptakan. So you asking me the question, who Lalu created Anda Allah bertanya, is illogical. siapa yang menciptakan Allah? Because Allah has Pertanyaan not created tersebut us. By akhirnya menjadi definition. tidak logis Do you understand? secara definisi. Yes. So you asking me who created Allah? Siapa is yang like menciptakan you Allah? asking me Pertanyaan that tersebut man gave birth to a sama child. seperti Was it a pertanyaan girl yang or a boy? tidak logis tadi. Yes, I understand. Understood? Yes. So Allah Subhanahu wa Ta'ala by definition Jadi Allah uncreated. Subhanahu wa Ta'ala The itu moment if secara I say, definisi so tidak and so diciptakan. person created Allah, he's not Allah. Jadi ketika ada yang menciptakan Allah, Hope maka answer the question. yang diciptakan tersebut Hope that bukan answers the Allah. first part of the question. Itu saja. Okay, I really understand what Masa, you. terima kasih. Yeah. Now coming to the second question. Lalu pertanyaan kedua sekarang. Since childhood,
Sejak kecil, she was brought up and many people used to say Anda that dibesarkan dan she's unbeliever selalu dikatakan sebagai seorang kafir. she will go to hell. Dan Anda akan pergi ke But neraka. she found many namesake Muslims Tapi ada banyak Muslim yang Islam KTP juga tidak mengikuti Islam. Apa yang akan terjadi pada mereka? Itu pertanyaannya. Question is correct. Apakah itu pertanyaannya? Yes. Sister, what does the Quran? Saudariku, I told in my lecture. Saya telah menyebut di dalam kuliah saya, Any human being to go to Jannah. ada 4 kriteria orang masuk ke dalam surga. Yang pertama iman, amal yang baik, menganjurkan kepada kebaikan dan kebenaran, dan menganjurkan kepada kesabaran. 4 kriteria tersebut. Abdul. Apabila seorang memiliki nama Abdul misalnya, nama Islam, nama Islam seperti Muhammad misalnya, Doesn't become a believer. secara nama belum tentu ia seorang yang beriman. Like you had many Dia harus memiliki iman. Christians. The name is Muslim. Namanya aja Muslim, They are pseudo-Muslim. tapi bukan Islam yang sebenarnya, bukan Muslim yang sebenarnya. False believer. Muslim palsu kalau bisa dikatakan. Muslim palsu itu tidak akan pergi ke surga. Dia hanya Not a true Muslim. Islam secara nama saja. Sesungguhnya. Apakah Mbak lahir keluarga Kristen? Iya. I'm asking you, sister, do you believe that there's one God? Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Yes. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is God or is he messenger of God? Apakah Anda meyakini Yesus Kristus sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai juru selamat saya. Rasul gimana? Sama gitu. Sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Allah, sebagai Mesias atau sebagai Tuhan? Sebagai As a Tuhan. savior. Sebagai as God. Savior. Savior means saving you by giving the message, then all the messengers are savior, no problem. I'm asking Semua you, nabi what adalah do you Mesias. consider Semua nabi adalah Jesus penyelamat. Christ, peace be upon him, Kita pun as a meyakini itu. messenger or as Yang sekarang God? ingin saya tanyakan, apakah Anda meyakini Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Tuhan Yesus. Jesus is God. Okay. Can you point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible where Mohon Jesus Christ, tunjukkan peace be upon him, says, suatu pernyataan di "I dalam am God," Bible or where he says, bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Ada nggak di dalam Bible Ada lihat pernyataan nggak itu? di Injil. Ada kata-kata Yeah, nggak? I know, yes. Okay, you got it? Okay. Jika Bapak menanyakan saya apakah di Alkitab ada pernyataan tersebut, saya tidak akan bisa jawab karena sejujurnya saya di sini bukan memperdebatkan masalah kepercayaan iman kita, iman yang saya yakini dengan iman yang teman-teman yakini. Pertanyaan intinya gini, apakah Bapak berpikir bahwa orang Kristen itu kafir atau tidak? Yang saya ingin tanyakan, She said she can't answer you that question tidak about the bisa Bible, right? Because menjawab pertanyaan itu. she doesn't know it to that extent, but she wants to Karena tidak memiliki ilmunya. have you answer the question: Are Christians non-believers? That's the big question that she wants to answer. The true Christian, pertanyaan yang what the sesungguhnya Quran says in Surah Al-Imran, sebagaimana chapter number tercantum 3, di dalam Al-Quran, verse number 54, that Isa alayhi salam was a bahwa Muslim. Isa alaihissalam Muslim means adalah one seorang who Muslim, submits his will to Allah yaitu subhanahu wa orang ta'ala. yang menyerahkan And diri Jesus kepada Christ, peace Tuhan. be upon him, said in the Dan Gospel Nabi of Isa John, alaihissalam chapter number menyatakan 5, di dalam verse number Bible 30, not my will, but thou bahwa will be done. That yang means dilakukan Jesus adalah Christ was bukan a Muslim, keinginan peace be upon dia him. sendiri, So tapi if you keinginan Allah, keinginan follow Tuhan. the true teachings of Apabila Jesus Anda Christ, peace be benar-benar upon him, mengikuti not the teaching of the church. pesan The yang church sesungguhnya tells dari you Nabi Isa, that dari Jesus Yesus, is God. The Bible maka doesn't say Anda Jesus is God. akan menyembah Tuhan. I am a student of Islam and comparative religion. When Saya I read the murid Bible, dari Islam I dan, realize that the Christians perbandingan don't antara follow the Bible, but they follow the priest and they follow the Ada church. banyak orang If you Kristen read yang the Bible, tidak there is not mengikuti a Bible, single tapi justru unequivocal mengikuti statement anywhere in the pendeta-pendeta Bible mereka. where Jesus Christ, Padahal peace be di dalam upon Bible himself, says tidak that ada I am pernyataan God, satupun yang menyatakan bahwa Nabi says Isa that you should adalah worship Tuhan. me. Atau My Nabi son Isa gave a mengatakan talk bahwa ia adalah Tuhan. before my speech, and he proved Anak from the saya Bible memberikan that kuliah Jesus Christ, sebelum peace be upon him, kuliah never saya. claimed divinity. Bahwa This is the teaching of the Yesus church. So Yesus if you tidak truly pernah follow the Bible, menyatakan bahwa ia it adalah also Tuhan says atau ia about the coming of the abadi. last and final messenger prophet Muhammad, peace be Bahkan upon di him. dalam Bible yang Especially in the sesungguhnya Gospel of John, ada chapter berita number tentang 16, kedatangan verse number Nabi 12 to Muhammad 14. SAW. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many Dalam things to Bible say to dikatakan you, bahwa Nabi but you Isa cannot bear them mengatakan now. For he, ada when the banyak Spirit of truth shall hal come, yang he dapat shall saya guide you into sampaikan all kepada truth. kamu. He shall not speak of himself, all that he shall he speak. Saya akan He shall beritakan bahwa glorify akan me. So ada if you are a true yang Christian, menyampaikan tentang follows the Tuhan Bible,
setelah not the saya. church. Oleh karena itu, And apabila Jesus Christ, Anda peace be benar-benar upon seorang him, Kristen who yang never baik, claimed divinity. ikuti Bible. And Jesus Christ, peace Jangan be upon ikuti him, said pendapat in the orang Gospel lain. of John, chapter number 16, verse Di number dalam 12 Bible to dikatakan 14, pula that there is another messenger to come, akan ada and he will nabi show you all the berikutnya, truth. dan He should dia not speak akan of himself, menunjukkan all that he hears shall kenyataan he yang speak. sesungguhnya. Here, Jesus Christ, peace be upon him, is talking about Prophet Muhammad, peace be Nabi upon Isa alaihissalam di So if sini you're a true sedang Christian, berbicara tentang you Nabi believe in Muhammad Prophet SAW. Muhammad, peace be upon Apabila him. Anda Prophet benar-benar seorang Muhammad, peace Kristen be yang upon him, is sejati, prophesied in the Old maka Anda Testament and the harus New percaya Testament. kepada Nabi It's Muhammad prophesied in SAW. the book of Deuteronomy, chapter Ada di number buku 18, verse number Deuteronomy juga 18. hal In ini. the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. Song Solomon It's mentioned juga in the book of ada hal Isaiah, mengenai chapter ini. 29, verse number 12. All these are talking about Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Old Testament. He's also prophesied in the New Testament. membicarakan tentang Nabi Gospel of John, Muhammad chapter 14, SAW. verse number 16. Gospel of John, chapter Ada 15, banyak verse sekali 26. tempat-tempat di Gospel Bible of John, yang chapter 16, verse number menyatakan 7. tentang Gospel of John, kedatangan chapter Nabi 16, verse selanjutnya number 12 to setelah 14. Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. So if you are a Kami true juga cintai. Christian, Apabila to follow Anda these teachings of the benar-benar seorang Bible, Kristen you yang have to sejati, believe Jesus is the Anda messenger harus and mengikuti believe Bible Prophet Muhammad, dan harus peace be upon meyakini him, is the bahwa last Nabi messenger. Muhammad SAW adalah Sister, Nabi do you juga. believe that Jesus Christ is Apakah the Anda messenger meyakini of bahwa God and not Nabi God? Isa adalah seorang Nabi dan bukan Tuhan? Now do you believe? Sekarang apakah Anda After giving meyakini you hal so many itu references. setelah saya menjelaskan hal ini kepada Anda? I can answer that Do question. you now believe after I prove to you from the Apakah Anda Bible sekarang percaya that setelah Jesus saya is a messenger membuktikan of dari God Bible but he's bahwa not God? Nabi Isa sesungguhnya adalah Nabi tapi bukan Tuhan? Percaya sekarang Percaya bahwa atau tidak? Yesus itu, Nabi Isa itu bukan adalah Nabi Yes, I Rasul, understand bukan what Tuhan. the So question. do you believe Jesus is messenger of God? Apakah Anda meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah? Saya harus menemukan bukti-bukti atau bukan bukti-bukti, penjelasan yang lebih Okay. yang harus saya pelajari sendiri sebelum saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Okay. She can't answer that question for you because she needs to find more evidence and proof and explanation. I've given all the references Saya with telah memberikan quotations. Anda semua referensi Everything. bersama dengan Anyway, kuotasi. I ask you to go home and check up. Saya meminta Anda untuk pulang And when you dan come and find out that Jesus is belajar the lagi messenger tentang of Allah dan and apabila Prophet Anda Muhammad meyakini is the bahwa last and final Nabi Isa messenger, adalah then utusan dari inshallah if Allah, you believe there is one God Anda akan and meyakini you juga believe bahwa Nabi Jesus is Muhammad the adalah messenger utusan and Allah juga. Prophet Muhammad is the messenger, Dan then you apabila will be Anda a believer meyakini inshallah. bahwa Nabi Isa adalah So I utusan pray to Allah, Allah Nabi subhanahu wa Muhammad adalah ta'ala to utusan give Allah, you hidayah, maka Anda to adalah give you seorang yang guidance, beriman. inshallah. Dan saya berdoa kepada Allah agar Anda Cukup diberi mungkin terakhir dari saya. hidayah. Sebenarnya maksud saya bertanya saat ini dan saya datang saat ini ke sini dimohon untuk teman-teman yang non muslim yang muslim kita bisa saling menghargai tanpa menjelekan satu sama lain, karena saya yakin di agama kita semua belajar saling menghargai dan ya kita gak boleh lah yang namanya bilang-bilang yang belum tentu itu benar gitu. Terima kasih. Okay, all right. So her hope today is that Muslims and non-Muslims can have an understanding of each other rather than arguing and debating and accusing each other of being non-believers. So that is her hope today. Mbak ada jawaban dikit dari. I believe it's not the question of accusing. I believe we should agree what is common. Saya merasa bahwa kita tidak perlu saling menghakimi, tapi saya merasa kita harus saling menyetujui apa yang sama dari agama kita. Mari kita bersepakat untuk mengikuti apa yang sama di Quran dan di Bible. Dan saya telah menyampaikan bahwa apa yang ada di Quran dan Bible itu sama, mirip. Tapi ketika Anda tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan, berarti itu salah Anda sendiri. Atau lebih kepada itu tanggung jawab Anda sendiri kelak. Ada banyak sekali tempat di Bible yang menyatakan hal ini. Apakah Anda makan babi? Yes. So you're not following your Bible. Padahal di Bible sendiri menyatakan tidak boleh makan So if babi. you're not following your Jadi, Bible, where are mohon you a jangan believer salahkan in the saya. Bible? Who's to blame, you Apabila or me? Anda Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 benar-benar verse ingin number mengikuti 3. Bible, And maka Surah Anda Baqarah harus chapter number mengikuti 2 verse Bible tersebut. 173. Apabila Anda seorang It's Kristen mentioned in Surah Nahl chapter yang 60 sejati, verse maka Anda harus 115, mengikuti Bible, that not karena to itu have adalah pork. I'm kata-kata not having Tuhan. pork. Why don't you follow your Bible? Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Anda?
Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Speechless. Anda? Sister, do you have alcohol? Apakah Anda minum Do alkohol? you have No. alcohol? Apakah Anda minum alkohol? No. Minuman Good. keras? Because Bible says in the book of Ephesians, Bagus, chapter 5, karena di dalam verse 18, Bible and the menyatakan book of bahwa Proverbs, chapter 20, verse number Anda 1, memang you tidak should not have boleh alcohol. minum alkohol. But your other Christians have alcohol. Tapi ada or not? banyak sekali orang Kristen yang minum alkohol. Most of the Christians. Bahkan hampir semua orang Kristen minum alkohol. Yeah. Yes. But I'm So why aren't they following you? You are a very good. You are Kamu half adalah good, orang not yang full sangat good. baik dan You kamu will be full berarti good when you believe in Prophet Muhammad, mengikuti peace be upon Bible. him, inshallah. dan insya Allah nanti suatu saat You can surely go to Anda the akan melihat YouTube kebenaran and dari see the Bible dan translation Al-Quran. of my lecture, similarities between Islam and Christianity. Silahkan lihat kuliah saya tentang Inshallah, kesamaan once antara you agree agama that Kristen your dan Bible says agama that to Islam. believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, I'm telling, let Dan us akan agree ada to di sana, follow what's coming. What is different we'll discuss tomorrow. The Kenyataan way Muslims are bahwa fighting. ada yang banyak yang sama di dalam agama kita dan bahwa Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Bible But you are not agreeing. sebagai nabi terakhir. You point out Ada di anything. dalam Bible. You Tapi quote to me Anda anything from the Quran, and tidak if I don't follow, I will start meyakini following today. hal yang ditulis di dalam Bible Anything you tersebut. quote from the Quran. Anything. Silakan Any Anda- verse, any chapter. Anda tanya If I'm not following, tentang I think Quran I'm following, kepada saya. alhamdulillah, everything. If Apapun yang ingin Anda tanyakan, silakan tanyakan kepada saya tentang ayat-ayat dalam Quran. Insya Allah saya sedang menjalani semua yang ada di dalam Quran. Karena itu adalah kitab suci saya meyakini itu. Who's to blame? You or me? Padahal Anda di dalam Bible harus mengikuti Nabi Muhammad. Dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Hang on, I might just Bagaimana? Kenapa Anda tidak mengikuti Nabi Muhammad What SAW? she also wanted to know is that, an extension is, can you please explain the word kafir? Because that word seems very harsh Mungkin for yang her, harus and for her dipertanyakan lagi, her kata non-Muslim kafir friends apa to call her artinya? Karena kafir and bagi- vice versa. Can you dia, explain that? Kata kafir itu And sangat is that keras true? artinya dan sangat menyakiti hati. Arabic word kafir comes from the root Bahasa word Arab of kafir itu meaning to hide. berasal It dari means kufur to yang reject. artinya Kufur means to menyembunyikan reject or atau to hide. menolak. For Jadi example, artinya itu akar katanya dari menyembunyikan atau if I menolak. hide, Contohnya, bila in saya Arabic, bersembunyi, you call me kafir. saya bisa disebut sebagai seorang Quran kafir. says in Surah Hadith, chapter number 57, Dalam surat the Hadid, farmers dinyatakan hide the bahwa seed in the soil. Even they are called petani kafir. menutup biji-bijian, But in menanam Islamic biji-bijian, itu pun bisa disebut context, sebagai kafir means kafir. a Bahwa person petani who bisa hides disebut or sebagai rejects kafir the karena truth ia of Islam. menutupi biji-bijian. Tapi di dalam So konteks if Islam, the truth is present to you, and you don't ia accept menutupi it. keyakinan No, I present tersebut. is the truth. Seorang menutupi I keyakinan quoted to you bahwa the Bible. Al-Quran adalah Gospel of agama, John, adalah buku chapter Allah. number 16, Nabi Muhammad adalah verse utusan number Allah. 12 to 14. Padahal ia meyakini hal Jesus tersebut. Christ, peace be Itu upon yang him, dimaksud talking dengan about yang dinamakan Prophet kafir. Muhammad, peace be- if Bahwa you ia reject, yakin terhadap sesuatu, you'll be called a kafir. dia tahu terhadap itu, tapi dia You are rejecting- tidak meyakini hal tersebut. Tetapi dia menutupi hal tersebut, menutupi keyakinan tersebut. So, Jadi kafir itu artinya sebenarnya. in Menutupi Islam, keyakinan yang sebenarnya the word ada di kafir dalam means diri. Rejecting Islam. Menolak Kafir means to reject. keyakinan atau But in menolak Islamic context, sesuatu it's yang only rejecting sebenarnya diyakini Islam. benar. Now, if you are a Christian, Sekarang apabila Anda if seorang I call Kristen you a sejati non-Muslim, will you feel dan bad or good? saya katakan bahwa Anda seorang non-muslim, apakah Anda If I merasa call you non-Muslim, sedih will you feel good or bad? atau senang atau biasa saja Kalau dipanggil ketika Anda disebut sebagai non-muslim? So if Gimana perasaan Anda? I call you, you're a Christian, that means you're a non-Muslim. So will you feel Apabila good or Anda will seorang you feel Kristen, bad? berarti Anda seorang non-muslim. Yes. Apa yang Anda Good or rasakan? bad? Baik atau buruk? Atau kamu biasa merasa saja? baik atau Baik. atau Baik. Feel bad? dipanggil non-Muslim? Okay, then you accept Islam, I'll call you a Muslim. Sorry? If you're going to feel bad because I'm calling you non-Muslim, then you should Apabila accept Anda Islam, I'll call merasa you a Muslim. buruk, Correct? No, I'm feel good. No, not bad. Correct, because you're a Christian. So non-Muslim means not Muslim. Jadi non-Muslim So itu memang kafir in artinya Arabic means tidak non-Muslim. Muslim. Kafir itu So to artinya tidak non-Muslim, Muslim. I have to call non-Muslim. I can't call him Muslim, right or wrong? Jadi saya tidak bisa Kafir is menyebut Anda Arabic muslim. word. Iya kan? Iya. Which means non-Muslim. Kafir You're itu rejecting seorang Islam, correct? sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti non-muslim. So if you're a non-Muslim, I have to call you non-Muslim. If you believe in Allah and Berarti believe in His Rasul, Anda tidak then I perlu call you a sakit hati Muslim.